अस्सलामुअलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ फातिमारी तोटिला इमाम हुसैन हसन। माँ फातिमारी तोटिला इमाम हुसैन हसन। माँ फातिमारी तोटिला इमाम हुसैन हसन। नन्ना गला तोरे बले आदर करे, नन्नार गला तोरे बले आदर करे। ईद गागे जाबो हामी हबो आगमन। माँ फातिमारी तोटिला इमाम हुसैन हसन। घोड़ाई चोरे जाबो मोरा ईदगाह मैदाने। घोड़ाई चोरे जाबो मोरा ईदगाह मैदाने। नूरेर ठोटे हासले नबी ताकिये मुख बने। नूरेर ठोटे हासले नबी लागे चमत्कार। जारे नूरेते जारे नूरेते जारे नूरेते जारे नूरेते जाइले अंधकार। সেই নূরের নবীজি ফুলসিরাতে শামে। সেই নূরের নবীজি ফুলসিরাতে শামে। আমরা তাগারে উম্মত হয়ে বড়ই ভাগ্যবান। মা ফাতিমারি তোটিলা ইমাম হুসৈন হাসান। তারপর ঘোড়াই চড়ে যাবো মোরা ঈদগাহ ময়দানে। ঘোড়াই চড়ে যাবো মোরা ঈদগাহ ময়দানে। নূরের ঠোঁটে হাসলে নবী লাগে চমৎকার। ঘোড়াই চড়ে ঘোড়া কোথায় পাবো আমি যে করি। ঘোড়া কোথায় পাবো আমি যে গরিব। হাসান হোসেন হাসান হোসেন হাসান হোসেন প্রশ্ন করে তুমি খোদারে হাবিব। দো জাহানের বাদশা তুমি, দো জাহানের বাদশা তুমি, তুমি তো গরিব না। তুমি তো গরিব না। কুল মখলুক সবার কাছে তুমি তো খোদার হাবিব।